जय जगन्नाथ जय माँ समलेश्वरी जय जगन्नाथ आमे समस्ते पश्चिम ओडिशावासी को मोर भक्तिपूत प्रणाम नुआखाई जुहार आमे नुआखाई सु नवान्न बोली गोटे पर्व अच्छे हेले से पर्व कथा आमे समस्ते किछि लोग जानिचु एवं किछि लोग नहीं जानी आसुन आमे 2 मिनट 5 मिनट शुणिक जानवा जे नुआखाई पर्वर प्रकृत महात्मा कौन काଣା अच्छे जे भारतीय शास्त्र आम भारतीय शास्त्र अनुसार प्रत्येक मानवर प्रत्येक मनुष्यर प्रत्येक मनुष्य आम क्या करवा कथा जे ना 5टा यज्ञ 5टी यज्ञ करवा उचित जेन 5टा यज्ञ की जहाँ जेनटा प्रथम रहला ब्रह्मयज्ञ ऋषि यज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ एवं आ गोटे होचे देवयज्ञ एहीपरी 5 प्रकार यज्ञ ई यज्ञ जेन हेसी ई गोटे यज्ञ भितर 5 यज्ञ मध्यरु आज गत काली आम जाऊ नवान्न नवान्न नुआ खाइला ई नुआ खाइबार आमर कौन एटा होचे ऋषि यज्ञ एवं ई ऋषि यज्ञ किपरि करा जाए ना ऋषि यज्ञ होची जे अध्ययन करिबा शास्त्र पुराण पढ़िबा एवं ज्ञान आलोचना करिबा तेणु आम नुआखाई एक विशिष्ट पर्व नवान्न पश्चिमांचल जहाँकि यही भाद्रव शुक्ल पंचमी तिथि रे पालन करा जाए एवं मुख्य कारण होची ऋषि पंचमी बोली आमे समस्ते जानू ऋषि पंचमी कहिबार तात्पर्य कौन जे एही दिन हे सज्जन मंडली लक्ष्य रखंतु जे आमर पश्चिमांचल केवल नुहे से यहाँ श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम कोटिए तीर्थ क्षेत्र रे महिमा कहिले न सरे से जगन्नाथ दार ब्रह्म से जगन्नाथंकर पाखरे स्वयं माँ लक्ष्मी ठाकुराणी आज यही ऋषि पंचमी व्रत यह गोटे व्रत आज्ञा नवान्न केवल नुआखाई पर्व आम मौज मजलिस करमा न से गोटे पर्व यह गोटे व्रत जो व्रत कि दिने माँ महालक्ष्मी यही व्रत को पालन करती श्रीमंदिर रे स्वयं महालक्ष्मी ठाकुराणी यही व्रत को पालन करने निमंते प्रथम पूजा पंडा मैंने कौन करती ना तांको नहीं जाती रत्न सिंहासन पाखक महाप्रभु जगन्नाथ ठाकुर माँ लक्ष्मी देवी तांको पाखरु निर्देश आदेश करी पुणी मुक्ति मंडप पाखक माँ को निया जाए एवं समस्त पूजा पंडा माने माँ को नहीं जगन्नाथ ठार आज्ञामाल नहीं माँ को मुक्ति मंडप पाखक नहीं पुणी मुक्ति मंडप पाखरु कौन कहती ना से मार्कंडेय पुष्करिणी को नहीं माँ को स्नान मार्जना करती एवं स्नान मार्जना कला परे देखंतु शुणु हे कौशलवासी अंचल समस्त को मोर विनम्र अनुरोध माँ बापा भाई भौणी छोट छोट भाई भौणी समस्ते ही कथा को जानिबा उचित जे सही मार्कंड ऋषि सम्मुखरे मार्कंड महादेव ठारे से सप्त ऋषि को आवाहन करती जो सप्त ऋषि को आम यही नुआखाई दिन आम पूजा करें से सप्त ऋषि गौतमश्च भरद्वाजो विश्वामित्रस्तथा मुनिः जमदग्निर्वसिष्ठश्च अंगिरात्रिरेव च एहीपरि गौतम भरद्वाज विश्वामित्र जमदग्नि वशिष्ठ अंगिरा एवं अत्रि यही सप्तमुनि को आम आवाहन करी यही नवान्न पर्व बा नवान्न भोग दे था विशेषकर यही ऋषिमुनि मानू आम कौन करूना ये ऋषिमुनि मानू आम फल मूल एवं क्षीर एवं नुआ धान आम समर्पण करी तांकु भोग चढ़ाई तापर आम निजे ग्रहण कर एवं आहुरी विशेषता यार हूँ कौन ना हे सज्जन यही व्रत आम कहते टिके आगु जे ऋषि यज्ञ बा यह हूँ गोटे व्रत बा ऋषि पंचमी जो नवान्न तिथि ये हूँ गोटे व्रत जे यही व्रत प्रकृत आम जानतरे बा अजाणतरे करिथाऊं एवं से जानतरे एवं अजाणतरे करथिले मध्य आमर समस्त पाप खंडन कहि दियन्ते ही सप्त ऋषि आसी तेणु
କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ରଜସ୍ୱଳା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯଦି ସେଇ ରଜସ୍ୱଳା ମାସିକୀୟ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତକୁ ସେମାନେ ଆଦର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯଦି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ପାଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୋଷ କଟିଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଏହା ଶାସ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଦର୍ଭ ଦେଶରେ ଉତ୍ତଙ୍କ ବୋଲି ଜଣେ ସଦାଚାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପତିବ୍ରତା ଥିଲେ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଝିଅକୁ ସେ ବିବାହ କରିଦେଲେ। ବିବାହ କରିଲା ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା ପରେ ସେ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଧବା ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପିତା ଉତ୍ତଙ୍କ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଆଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁଟୁରୀ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଇ କୁଟୁରୀରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ରହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲାବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଶରୀରରେ ପୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ବିଦର୍ଭର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବିଦର୍ଭ ଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଉତ୍ତଙ୍କଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ଝିଅ କାହିଁକି ଆଜି ତା ଶରୀରରେ ସମସ୍ତ ପୋକଜୋକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଏବଂ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମ କନ୍ୟା, ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ରଜସ୍ୱଳା ହେଲା ସମୟରେ ସେ ବାସନକୁ ଛୁଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବାସନକୁ ଛୁଇଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପାପ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ସେଇ ପାପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଜି ପୋକ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ କର ନା ତାଙ୍କୁ କୁହ ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଋଷି ପଞ୍ଚମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛେ। ଏହା ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାର ବିଧେୟ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରୁ, କିଛି ଲୋକ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଆମ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏତିକି ମାଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।